وقال الله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Al-Baqarah 147. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu, jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Surat Al-Baqarah ayat 147. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طالب العلم فريدة على كل مسلم. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani. وقال الله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذي يعلمون والذين لا يعلمون. Surah Az-Zumar ayat 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Quran Surat Az-Zumar ayat 9. وقال الله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط. Surah Ali Imran ayat 18. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah telah menyatakan bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian itu. Surat Ali Imran ayat 18. وقال الله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقل ربي زدني علما. Surat Taha ayat 114. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan katakanlah, wahai Rob, tambahkanlah ilmu bagiku. Surat Taha ayat 114. وقال الله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما يخشى الله من عباده علماء. Surah Al-Fatir ayat 28. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Surat Fatir ayat 28. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawah Ibnu Majah wa Sahih Albani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membenci orang yang berilmu dalam persoalan dunia, tetapi bodoh terhadap persoalan akhirat. Sahih Al-Jami. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله. Surat Muhammad ayat 19. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Surat Muhammad. وقال الله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما يعقلها إلا العالمون.
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tidaklah memahaminya melainkan orang-orang yang berilmu. Surat Al-Ankabut ayat 43. وقال الله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والراسخون في العلم يقولون آمنا بربه كل من عند ربنا. Surah Ali Imran ayat 7. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang yang mendalami ilmu itu mengatakan, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Rabb kami. Surat Ali Imran ayat 7. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طالب العلم فريضة على كل مسلم. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis Hasan riwayat Ibnu Majah dalam sunannya. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ilmu itu diperoleh hanya dengan belajar. Hadis Daruqutni dalam Ifrad, Al-Khatib dalam At-Tariqnya dari Abu Hurairah dan Abu Darda. Silsilah As-Sahihah. An Abdullah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala خير الناس قروني ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم ثم يجيء قوما تسبق شهادة أحدهم بيمينه ويمينه شهادتهم. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah zamanku, sahabat. Kemudian sesudah itu tabi'in. Kemudian sesudah itu tabi'in. Kemudian akan datang satu kaum yang mana persaksian seorang di antara mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Riwayat Bukhari Muslim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما أن تمسكتم بهما كتاب الله تعالى وسنة رسول الله. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tinggalkan kepadamu dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan tersesat. Kitabullah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat Imam Malik. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن علماء ورث الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثه العلم. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh para ulama adalah pewaris para nabi, dan sungguh para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham. Mereka hanya mewariskan ilmu. Senantiasa umat Islam berada dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari tokoh-tokoh besar mereka, ulama. Jika mereka mengambilnya dari orang-orang kecil dan orang-orang jahat, niscaya mereka akan binasa. Sedangkan yang dimaksud orang-orang kecil adalah mereka yang hujahnya didasarkan pada akal, tidak berilmu atau ahli bid'ah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, akan Allah jadikan dia faqih dalam masalah agama. Riwayat Bukhari dan Ad-Darimi, Tirmizi, Ibnu Majah.